हेलो गाइस, खानी आई आज लाहौल बाजार। तो आज लाहौल बाजार सांझ के व्यू तनी के देखे पड़े था। तो चला सांझ के व्यू तनी देखा। पूरा भीड़ है लाहौल बाजार। साढ़े पंद्रह निकल के बाजार कर ये जो पूरा ले है सब्जी बाजार कोई है थोड़ा और पंजाब से नहीं देखो था पूरा भीड़ है लाहौल बाजार। झिलमिली साड़ी पिंधे अखोरा में नाचिले ओ मोर धनी गो मने हमार मादल बाजा। हेलो गाइस, এখন আমাদের বাজার হয়ে গেলে এখন আমি ঘর যাই মানে ঘরে যাচ্ছি আর বাজার হয়ে গেলে আর এখন ভিডিওটা আমি ইয়াই সমাপ্ত করব। পুরা কোনো বলবে নাকি? হ্যাঁ, খানা যদি এখন সবজি জলদি নাই পৌঁছায় দেবে তো ঘরে আরো কালি দেবে হয়তো সুদা ভাতও গিয়ে কি থাকে না। হ্যাঁ, ওটা তো লাগে বাত। তো হানি ব্লগটা ইয়াই সমাপ্ত করব। তো গাইস ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবা। তাহলে সবাইকে সাপোর্ট করতে হবে।